हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज तुम्हें थंबनेल देखिकी आसीच माने दीटा कथा तो निहाती पक्का हे गला। प्रथम कथा होची तुमे समस्त सीरियस अछो एतिक मु जानि परछि पिला माने। आ गुटे कथा होची पिला माने तुमरा नर्वस अछो जे कोन तुमे करिवो सेति पे पूरा तुमे नर्वस अछो। तबे पिला माने जम्मा भी तुमे स्किप करनी। मु कहूची पिला माने जे भी जोठी बसी थाओ ना काहे की समस्त इयरफोन लगे दियो, अलगा पळी आसीओ जदी इयरफोन नाही। पूरा आजी जो कथाटा कहिबिनी, आजी जो कथाटा पूरा सुनिबो, गुरु ज्ञान निये महा गुरु ज्ञान करिवो। मते मु जहा भी कहबी विश्वास कर पिला माने प्रत्येक थर पिला माने एभा एग्जाम देकी जाइछन्ती हैला आ बहुत भलो भी करिके आछन्ती। केवल जदि एई लास्ट पॉइंट तुमर न रहिला बा मु जो कथाटा कहिली तुम जदि एई कथाटा को न रखिलो, पिला माने गुटे कथा मने रखो, जीवन काहा कथा भी काटो किंतु निजर गुरु निजर बापा मां को कथा केबे काटिबोनी हैला। काहे की मु कहूची एबे तुमे बुझी परिबो। तो एई जो जिनसटा तुम पई निहाती दरकार, कोउटा करिवो कोउटा करिवोनी ता पूर्व माइंड पूरा ठंडा रखी बस, पूरा एकदम लंबा निश्वास नहीं पूरा कूल ही बस। आज जहा कहबी पूरा अक्षर अक्षर जिमिति आमे पालन करिवा हैला। आ किछि भी कोआडे मनटा दियोनी, मो आडे पूरा कथाटा सुनो हैला। ठीक अछि, एबे प्रथम कथाटा मु स्टार्ट करी। मु जानि साइलेनी आज तुमे समस्त वीडियो पाई सारलोनी माने तुम हातर ऑलमोस्ट माने टाइम सरी गला बोली जानो। प्रथम कथा मु कहि रखे जे जो माने तो नुआ आछो सब्सक्राइब करछो किंतु जो माने भी पुराना अछो एटलीस्ट जदि केही भी जानि ना दिए चैनल दया करी ताकू टी को सब्सक्राइब करिए। काहे कि ना पिला समस्त पिला लाभ रुहंतु मु सेति की जाय पिला माने। कारण एई जो टाइम ता सबुटो क्रुशियल पीरियड, सबुटो कष्टदायक हैला। सेति भाई कोन कह जाय पिला माने जे 12 वर्षर तपस्या गुटिए सुखुआ पड़ारे चली गला। तो सेति भाई मु चाहूची तुम जीवन ले गुटिए भूल न हो जो भूल बहुत पिला माने करिसंती एमिति कि आम टाइम रे भी से भूल करछु किंतु से भूल तुमे करिबुनी। मु जो जो कथा कहूची आज पूरा कान उठेगी रखो, पूरा पूरा डेरी दियो मो कान मु कोन कहूची। ओके, प्रथम कथा समस्त कहंती कोन करिवो किंतु मु फास्ट कहूची कोन करिवो नाही हैला। प्रथम कथा काहा सहित काहा को तुलना करिवो नाही हैला। कोन ना तुमे सबु कोन करथबो ना निज सांग मानक नंबर रखिथिबो। हां, समस्त ए तोर केते सहिलानी भी, अरे तोर सरी गलानी, तू केते सिलेबस को कवर कलुनी, तोर सब हे गलानी। एई जो प्रश्न दया करी पिला माने बंद करो प्लीज स्टॉप। सरी गला समय जदि तुम एटा करूचो बहुत प्रॉब्लम। एक रे तो तुम नर्वस होबो हैला, बहुत नर्वस हे जिवो। द्वितीय कोन तुम भीतर उटा डर आसी जिवो हैला, डर आसी जिवो। कारण तुम प्रथम पिला नुहे ना जे के एग्जाम दउचो, तुमरी भले आउरी 5 लाख पिला दउचंती, 5.5 लाख पिला दउचंती, जो मानक भीतर सेम डर अछि। तेणुकरी कूल किछि टेंशन नियोनी। आ कहा सहित भी फोन ले जमा करके पचारन तोर केते सइला, तोर अछि कि नाही, तोर बाकी केते रहला, तोर सब ही जाइछि ना, ए जिंस को पूरा बंद करो। जदि न करछ पिला माने तुमे फसिबो। मु काहे की कहूची एटा मो एक्सपीरियंस रु कहूची पिला माने मु निजे देखिछि से प्रकार भूल करिवो नाही। सरी गला प्रथम कथा कहा सहित आलोचना करियो नाही, जहा होबो बेस्ट होबो। सरी गला। द्वितीय रे गोटे कथा हैला, फलाफल जमा चिंता करिवो नाही। कोन हबो मो रिजल्ट कोन हबो, मु फेल हे जिवि कि मु कम हे जिवो कि, हां अरे जेति छुआ मो सांग माने आगु को पळेबे कि, ए जिंस जम्मा भी माइंड रे पुरेइबो नाही, जम्मा भी पुरेइबो नाही हला। जम्मा भी माइंड रे कथा पुरेइबो नाही। एडा मु कहूची कोन करिवो नाही। तापर हला नकारात्मक लोकन ठारू दूरे किरिवो। किछि पिला जानि कि भी करिथांती, आउ किछा अजनात रे कहिथांती ना कोन कहबे अरे आज परीक्षा रो क्वेश्चन टा बहुत कष्ट थिला। हां अरे मते लागुची आमे कवर करि परिबानी रे एते सिलेबस ए सरीबनी बोधे गला हमर परीक्षा गला खराब हे गला। ए प्रकार पिला मानो पाखरु, ए प्रकार टीचर मानो पाखरु दया करी पिला माने दूर रे रुह, जम्मा तांग कथा सुनोनी। मु फास्ट कहि दउची हैला, ए प्रकार भूल करो नाही। तापरे 4 नंबर कोन जदी शब्द भाबो नाही। जदी मु फेल हे जाय, जदी मोर मार्क कमी जाय, जदी मते किछि न आसिला, जदी मु जा क्वेश्चन सब पढी के जायछि जदी न पढिला, ए प्रकार कोन ओभर थिंकिंग जो तुमे करूचो एथरे किछि लाभ होबनी पिला माने उल्टी क्षति होबो तुमरो। कोन कहले कोन माने जोटा तुमे भी जोटा भलो से भी करि थांदो, एई कथा भाबी भाबी ही तुमरो खराब हे जीवो परीक्षा। जदी टाको पूरा माइंड रे हटै दियो। वर्तमान मु कहूची बा, वर्तमान तुम समय होउची संध्या 6टा सुधा फेब्रुआरी 19 संध्या 6टा सुधा। देखो पिला माने एटा केवल तुम पई निये, भविष्यत रे जत्ते भी पिला आसंदु समस्त पई एई गोटे प्रकार नियम ही चलिबो। काहे की कारण आमे मनुष्य पिला ना, मनुष्य भितरे कॉमन जिंस सब से राग से डर से नर्वसनेस रहिबाटा स्वाभाविक मु मानुछि। किंतु सेथि पई तुमे व्यस्त होउनु। व्यस्त ले कोनटा करि पकियो, जोटा गोटे वर्ष तुमे करिनो कोन ए 2 दिन ले हेटा हे जिवो कि हबोनी, पर आउरी खराब कर देकी तुमे चल दबो।
ହେଲା ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦବ ତୁମେ। ତେଣୁ ସେ ଭୁଲଟା କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଇଲା ନୂଆ ବିଷୟ କିଛି ପଢ ନାହିଁ। ମନେ କରାଯାଉ ତୁମେ ସାହିତ୍ୟ ପଢୁଛ କି ଇଂଲିଶ ପଢୁଛ କି ମ୍ୟାଥ ପଢୁଛ, 10ଟା ବିଷୟ ମନେ କରାଯାଉ ଅଛି, ତୁମେ ଅଲରେଡି ଜାଣି ସାରିଲଣି ମୁଁ 8ଟା ବିଷୟ ଏଠି କଭର କରିଦେଇଛି ହେଲା। 8ଟା ବିଷୟ କରୁଛି ତ ମୁଁ ଜମା ବି ଜାଣି ନାହିଁ ଯେ ଆଉ 2ଟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ୱିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ବା ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ୱିକ୍ ଅଛି। ତ ଦୟା କରିକି ତୁମେ ଏ 8ଟା 9ଟା ବିଷୟକୁ ରିଭିଜନ ନ କରିକି ପିଲା କଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପିଛା ଗୋଡଉଥିବେ। ନୋଟ କୋଉଠୁ ମିଳିବ, ଟେଷ୍ଟ ପେପରରୁ ଘୋଷି ପକଉଥିବେ, ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ ନୋଟ ଆଣୁଥିବେ, ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ର ଭିଡିଓ ବସିକି ଦେଖୁଥିବ। ପିଲାମାନେ ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଦୁନିଆର ବୋକା ପିଲା ଏ କାମ ଯିଏ କରୁଛି। ବି ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ ଷ୍ଟଡି କରି ଶିଖ। ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସମୟ ବଢି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ କଥାଟା ତୁମ ସାରା ଜୀବନରେ ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ମୁଁ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ଛାଡୁଛି ତୁମେ ଏଟାକୁ ସେଭ କରିକି ରଖିଦେଇଥ ହେଲା, ଡାଉନଲୋଡ ମାରିକି ରଖିଦେଇଥ। ତୁମେ +2 ଯାଅ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଯାଅ, ବିଟେକ୍ ଯାଅ, ଯାହା ବି ପଢ, ୟା ପରେ ତ ସେଇଭଳିଆ ଆସିବ ଭିଡିଓ, ତୁମେ ଯାହା ବି ପଢ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କେବେ ବି ତୁମେ ଭୁଲିବୁନି। ଏଟା ସବୁ ଲାଇଫରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆସିବ। କହିବ ଯେ ସାର୍ ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ଜୀବନରେ କୋଉଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ତୁମକୁ କମ ଦିନରୁ ସୂତ୍ର ଦିଆ ହେଇଗଲା, ମନ୍ତ୍ର ବା ତୁମକୁ କମ ଦିନରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମେ ଲାଇଫ ଟା ବହୁତ ସ୍ମୁଥଲି ଉଠିଯିବ ଉପରକୁ। ଆଚ୍ଛା ବେଶୀ କିଛି କହିବାନି, ମୁଁ ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କହିବି ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତୁମେ ବସିଲ, ନୂଆ ବିଷୟ କିଛି ପଢିବନି ହେଲା। ଏଇ ଭୁଲ କେବେ କରିବନି, ଯାହା ହେଇଛି ଯେତିକି ହେଇଛି ଭଲସେ ଭାବ, ହଁ ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବସିବ କାହା ସହିତ ପିଲାମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କି କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଆସିଯିବ ହେଲା। ତ ଆମେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଯେମିତି କହୁଛି ତୁମେ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣୁନ, ସେଠି ସେମିତି ମାହୋଲ ନଥିବ। ସେଠି ତୁମ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିବେ, କେତେ ପୁଅ କେତେ ଝିଅ ଅଜଣା ଛୁଆ ଆସିଥିବେ, ହୋ ହାଲ୍ଲା ଥିବ, ବାପା ମା ମାନେ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଟିଚର ମାନେ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥିବେ। ତ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଉପରୁ କିଏ ବସିକି କଣ ନୋଟ ବସିକି ଖଡ ଖାଡ ପଢି ପକଉଥିବ, କିଏ ନୋଟ ପଢି ପକଉଥିବ, କିଏ ଘୁଷି ପକଉଥିବ, କିଏ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବ। ସେଠି ମାହୋଲ ଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିବ ତୁମକୁ ପୁରା ବିବ୍ରତ କରିଦବ ହେଲା, ପୁରା ବିବ୍ରତ କରିଦବ, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ପାଗଳା କରିଦବ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯଦି ତୁମେ ନ ଜଗିବ ପୁରା ଫସିବ ତୁମେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ବଡ ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି କଣ ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ମୋଟିଭେସନ କରେଇଦେବେ, ମୋଟିଭେସନ ଆମେ ଏମିତି କରିବା ସେମିତି କରିବା କରିକି ତୁମ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ କରିକି ଗରମ କରିଦେବେ, ଯୋଉଟା କି ତୁମ ଏକ୍ସାମ ର ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ, ଯୋଉଟା କି ତୁମ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ବରଂ ସତ ଜିନିଷ କହିବି, ତୁମକୁ ବାଧୁ, ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ହଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସତରେ ପିଲା ତୁମେ ଭଲ କର। କଲରାଟା ପାଟିକି ବହୁତ ପିତା, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି କଣ ହବ, ସେଟା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ହିତକର କି ନାହିଁ। ମୋ କଥାଟା ତୁମକୁ ଆଜି ବହୁତ କଡୁଆ ଲାଗିପାରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖ ପିଲା, ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ କଥାକୁ ମାନିବ। ତୁମେ ଆଜି ମାନିବାକୁ ମୋ କଥା ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ଏଇଟା ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ସରିଗଲା କାମ ହେଲା, ସରିଗଲା। ଜମା ସେଠିକାର ମାହୋଲରେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି। ଜମା ସେଠି ଗ୍ରୁପ କରି କାହା ସହିତ ବକର ବକର ହବା ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ, ଏ ତୋର କୋଉଟା ହେଇଛି ମୋର କୋଉଟା ହେଇଛି, କିଏ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ପେପର ପଢୁଥିବେ ତୁମେ ଦେଖିବ, ସାର୍ ମାନେ କହୁଥିବେ ଏମିତି ସେମିତି, ଜମା କାହା କଥା ଶୁଣିବନି। ଖାଲି ଚୁପଚାପ ବସିବ, ନୀରବରେ ବସିବ, ହସୁଥିବ, କଥା ପଦେ ପଦେ ହଉଥିବ, ବାସ୍ କିଛି ନୁହେଁ। ନିଜେ ଯାହା ଭାବେ ଆଇ ଏମ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିକି ଯିବ। ମୁଁ ଏଇ କଥା ଗୁଡା କହୁଛି, ଏ ସିକ୍ରେଟ କଥା କେହି କହିବେନି ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର, ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ, ଯେ ଜ୍ଞାନର ଏଠି ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି, ତୁମ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଫାଷ୍ଟ କଥା, ଏଠି ଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷା ତୁମେ କରୁଛ ହେଲା, ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ। ତେଣୁ କରିକି ତୁମେ ପୁରା ଶାନ୍ତ ରୁହ, ସବୁ ଭଲ ହବ ତୁମର ହେଲା। ତୁମେ ଭାବନି ଜୀବନ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ପା ତୁମେ ଚଢୁଛ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଆଇଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କୋଉଟା କଣ କରିବେ, କଣ କରିବ ତୁମେ, କଣ କରିବୁନି ଆଗେ କହିଦେଲି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ତୁମେ ସବୁ କରିସାରିଲଣି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କରିଛ ଏବେଠୁ ବନ୍ଦ କର। ପ୍ରଥମ କଥା, ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ମୁଁ ଯାହା ପଢିଛି, ସାର୍ ମତେ MCQ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ବି ଦୁଃଖ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଯେ ଆମର ଓଡିଆରେ MIL ରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଯୋଉ ଆମର କୋଉଟା ଆମର ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟିଭ ତ ଠିକ ଅଛି, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରେ ଯୋଉ 100ଟା MCQ ଆସିନି, ଗ୍ରାମାର ୱିଥ ଇଏ, ମୁଁ ଟିକେ ସାର୍ ଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେ ଟିକେ ପୁରୁଣା ସାର୍, ତ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସାର୍ ଟିକେ 5 ଇୟର ର ଟିକେ ଦେଖିକି ଭଲସେ ବନାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହବ। ସିଏ ଯେହେତୁ ଟିକେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ସାର୍ ଙ୍କୁ। ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ବନେଇତେ 10, 12, 15 ବର୍ଷର ପୁରା ଇୟର ଟାକୁ ଛାପି ଦଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଅସୁବିଧା ଟା କଣ ହେଇଛି ନା ଯାହା ଫଳରେ 3ଟା କି 4ଟା ଭଳିଆ ଭୁଲ ହେଲାଣି, ଯୋଉଟା ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖୁସି, ମୁଁ ଆପ୍ରିସିଏଟ ଯେ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ ମାନେ ଭୁଲ, ଆଉ ଠିକ ମାନେ ଠିକ, ମୋ ମତରେ ହେଲା। ମୁଁ ମାନୁଛି 2-4ଟା ସେଭଳିଆ ଭୁଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା ମତ, ମୁଁ ବି ଏମିତି କହିଲା ବେଳେ ବି ଗୋଟେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ପାଟିରୁ ସ୍ଲିପ ହେଇଯାଇଛି, 8 ନମ୍ବର ବି, କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚେନ
তুমি आंसर की देखियो पिला माने ठीक होची कि मो पाटर गोटे गोटे भूल जाए आ तुमे गोटे कथा को पिला माने 100 जन 100टा एमसीक्यू जे करिवो ऑब्वियसली पार्टीटा कोड ना कोड थंगे जियो ना कोन से बेले बेले भूल हे जाए मनीष मात्र के बा भूल तण कहि मो कथा के धरिबनी आंसर की देखियो जोटा भूल सेटा भलसे तुमे कोन हेटी मार्क करिवो तापर करिवो किंतु हमर 95% कि 96 टा ठीक अछि ना तुमे सेति भीतर भलसे देखो तो हां मु कोन कहउतली तुमे एमसीक्यू देखो सब्जेक्टिव देखो तो बहुत पिला जो सर एटा पड़िबो ना अरे एई भलिया टाइप रे मु कहली तुमे बुझी पार न पुणी कहू एटा ही पड़िबो ना सेटा मते दुख लागुची एटा पड़िबो कोन केही जानि ना आदि मु जदी एखना एसए रो सिलेक्शन देबी मु तो एखना 15टा सिलेक्शन देबी जदी ता भीतर न पड़ला तुमे तो गाली देबो ना किंतु मुझे एसए लेखिबार ट्रिक्स टेक्निक कह देबी आगे इंट्रोडक्शन तापर बॉडी तापर लांजो ता माने कंक्लूजन तुमे केते सुंदर भाबे लेखियो मु सेउडा सब से वीडियो रे कहूची जदी देखिनो भी एबे देखि दियो हैला तो सेठी अल्प अल्प समय दियो तुमे मुंडटा सेठी खराब होउची सर एटा पड़िबो ना व्यस्त होनी कूल तो निजर परिश्रम उपर विश्वास रख मु जहा पढिची भलो पढिची सार मते भलो से पढिचंती मु जेत्तिकी भी पढिची निजर बेस्ट पढिची जम्मा मोर टेंशन नबा नाही ए आउ किछि दे बेसी किछि पढ देबी ए करबी किछि हबनी पिला माने सेमिति मु देखिची पिला माने बेसी खराब कर देई पळेबो निजर परिश्रम उपर विश्वास रख सइला आ गुटे तापर सेकंड कथा सेम जे निश्चय भलो हबो मु वर्ष भरी न पढे किछि न करछि बदमाश कर देछि किंतु एई केते दिन हबो मु तो सारा सहित पढिछि निजे तो किछि बही खोलिछि बुकटा तो खोलिछि जहा भी पढिछि जेतिकी भी पढिछि मु मन प्राण देकी लागिबी आ मोर निश्चय भलो हबो निश्चय आगे मो सहित एखना छाती रो हाथ रखी तुमे को पिला माने आखि बंद करिकी गोटे सबकॉन्शियस रे पुरै दियो जे मोर निश्चित भलो हबो केही मते अटकी परिबिनी ए मते एटा हेई जाईछि कोन मोर अछि रूढी करि परिबिनी एटा करि परिबिनी मंगल ओसा एते इजी इजी करि परिबिनी ए सहज उडा मु कर देबी आई कैन डू इट आ मु कहूछि नुआ पढनी सरी जीव काम जम्मा नुहे सरी गला कारण एग्जाम टाइम आसी गलानी माने एउडा को बंद कर जदी पढुछो बेसी खराब करिवो हैला तापरे कोन करिवो ता मल्टीपल तुमे रिवीजन करो मु ए कथाटा एइट लिखि देइछि पिला माने लास्ट को जे आखि पकई दियो जे एटा पढी एटा 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 लास्ट दिन हैला अप टू तुमरो टाइमिंग केतल सरची संध्या 6टा पीएम सुधा जेमिति तुम खाता बोई बस्तानी सब बंद हो जेतिकी जहा पढिथिलो एते दिन पर्यंत हां सेतिकी जिंसो तुमे केवल रिवीजन मारिवो जे एटा या एई जगह एटा पढिची एठी ग्रामर रे ई पाठ एई थरे एया हबो एटा रहउची एई अलंकार एतिकी जिंस तो माइंड रे पूरी पूरी जाउ जहा भी किछि अछि सेई जिंस को सबु माइंड रे पूरी की जीवो जम्मा भी एक्स्ट्रा नुआ पढिबोनी कि कंफ्यूज होबोनी सइला आउ गुटे कथा पिला माने तुमे पढिते पढिते बा एग्जाम टाइम रो तो मन अस्त व्यस्त हो मु कहिछि सेटिकार माहौल सेमिथिबो छुआ हो हा करथुबे क्वेश्चन दिहाला फोटो पार्टी करथुबे हां संगे से आंसर की ए प्रकार पिला माने भूल करिवो नाही मन अस्थिर होबा स्वाभाविक तुम बयस रे मु भी थिले से भी करूथुली हो हो तरसिया सेही प्रकार मु भी कोटे दिना केतरा भूल भी करि देउथुली अरे टोटली मु कहूछि पिला माने क्वेश्चन आसिला कि नाही क्वेश्चन आसिला धरि की चुपचाप बस देखो हला पूरा भलसे मन शांत करी गुटे मिनिट जाऊ 2 मिनिट जाऊ कोन मु ताडी पकेबे एते सम भीतर पूरा गोटे बाय गोटे पेज करी पढो आ कोडी क्वेश्चन प्रिंट आउट ही भूल भाली हेछि कि कोडी मोर मिस हेछि प्राय तो हुएनी भलसे आके देखो तापर मन शांति करो जम्मा भी पूरा खुशी हे जोनी कि पूरा दुख हो जाउन केमिति कोन माइंड सेट रे करिवो जे हां मते जोडा का आसुजी हां जोडा इजी जे आगे मु करि पकाय जेते शॉर्ट जोडा कि जिमिति माने मु कहिबी जोडा कि 2 मार्क या अनुच्छेद जो सहज सहज आगे करि पको लॉन्ग क्वेश्चन को लास्ट को रखो जोडा के 5 मार्क कि 4 मार्क जहां भी पडुजी ताको लास्ट को रखो हला लास्ट को रखो तापर जहां आसुजी जल्दी जल्दी करिवो किंतु काहा को देखिबोनी पछारिबोनी बा जोडा मन करे तुमे पढी कि जाइछो एते तू सेटा पढी नै किंतु ता किंबाटा तो तुमको आसियो फिर भी हेटा आसिलानी किछि नै माइंड रे हेटा घोटै दियो जोडा आसुजी भाई तुमे करि पको जल्दी जल्दी जम्मा व्यस्त होबा नै आस्ते देखि 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 करियो कारण जदि तुमे जोटा आसुची करि दउचो पिला माने प्रथम कथा होची तुमरो टाइम सेव हे जिवो बहुत कम समय भीतर तुमे एडा को करि परिवो आउ कोन हबो तुमरो जो कवर गुटे हे जिवो तुमरो अल्प समय भीतर तुमे कोन करिवो कवर कर दबो कवर कले कोन हबो गुटे साइकोलॉजिकली गुटे मनटा गुटे खुशी हे जिवो पूरा खुशी हबो ना जाहु मु तो एती कंप्लीट करि देलिनी 100 मार्क रु पाखे 70 मार्क करि देलिनी पुनी आउरी तो मो हाथ कोन अधघंटा घंटे समय थिबो ऑटोमेटिक कोन हबो गुटे मन को कॉन्फिडेंस पळि आसीबो गुटे कॉन्फिडेंस आ जिवो कोन जे हां मो तो करिछि आराम से भलो हबो किछि टेंशन नै गुटे मन देखिबो निजे जीवो तापर तुमे मते निजे कहबो हला सरी गला एती कथा तापर मु गुटे कथा कहूछि पिला माने जो माने भी ए पर्यंत बही धरि की घुसुचो हां दया करी एटा को बंद करो वर्तमान तुमरो सोइबा टाइम तुमरो 6टा पर्यंत सहिला मा वर्तमान तुमको रेडी कर देबे कोन खाइबा
ମୁଁ କହୁଛି 8:30 ରୁ 8 ବିଷୟରେ 8:30 9ଟା ଭିତରେ ଅତି ବେଶୀ 9ଟାରୁ ଯେମିତି 9:05 ନ ହୁଏ ହେଲା। 9:05 ଭିତରେ ଯେମିତି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବେଡ୍ ରେ ଶୋଇ ସାରିଥିବ। କାହିଁକି କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ପଢ ଯେତିକି ପଢ ବହୁତ କଥା ତ ଅଛି କହିପାରିବିନି। ବ୍ରେନ୍ ର କାମ ହଉଛି ସିଏ ଷ୍ଟୋରେଜ ଟା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡିବନି ସିଏ ତାକୁ ପୁରା एकदम परमानेंट मेमोरी ଦେଇକି ସାଇତିକି ରଖିବ। ଆମର ପା ବ୍ରେନ୍ ଟା ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳିଆ ତୁମେ ତାକୁ ଠିକ ସେ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖିନ। ପୁରା ମୁଁ କହୁଛି ସେମିତି 9ଟା କି 9:05 ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ବେଡ୍। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି କଲ୍ କରିବି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡିଥିବ। ଆଚ୍ଛା ନମ୍ବର ତ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଫିର ବି ମୋ କଥା ତୁମେ ମାନିବ ହେଲା। ମଜାରେ କହିଲି ତ 9:05 ସୁଦ୍ଧା 9:05 ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ବେଡ୍ ରେ ଶୋଇଯିବ। କିଛି ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବନି। ଠିକ ଯେମିତି ଶୋଇବ ସକାଳ 6ଟା ଭିତରେ ହେଲା 6ଟା କି 5:30 ଭିତରେ ତୁମେ ଉଠିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ରହିବ। କଣ ଆଉ କଣ ଏଇ ଦିନ ରାତିର ତାମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି 18 ତାରିଖ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖୁଥିବ 18 ତାରିଖ ଏ ଭିଡିଓ ତାହେଲେ ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ଏବେଠୁ କରିସାରିଥିବ। ଯଦି ବି ନ କରିଥିବ ମୁଁ କହିଦଉଛି କରିବ। 9:05 ସୁଦ୍ଧା ଶୋଇବ 6ଟା ପୂର୍ବ ବା 6ଟା ଭିତରେ ତୁମେ ଉଠିବ। ଉଠିକି ଯାହା ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ତଳେ ଲେଖିଛି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଣ କଣ ନେଇକି ଯିବ ରେଡି ହେଇକି ଥିବ। ଆଉ 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ଏକ୍ସାମ ସେଣ୍ଟରରେ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାଟରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାଟେ ହେଇଗଲା କଣ ଗୋଟେ ଆମେ ମିସ୍ କରିଦେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣି ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମନଟା ଯେମିତି ଅସ୍ଥିର ନ ହଉ। ଯଦି ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ସରିଗଲା। ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଇମ୍ପ୍ରେସନ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଯିବ 7-8 ଘଣ୍ଟା କହିବ ଆମ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଶୋଇକି ଯିବି ହେଲା। ଜମା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ପଢିବ ନାହିଁ ରେ ତୁମ ପିଲାମାନେ। ତୁମ ମାନେ ହାତ ଧରୁଛି ଗୋଡ ଧରୁଛି ଯାହା କହୁଛ କୁହ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ପିଲା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ପଢୁଥିବେ 12ଟା 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଟୋଟାଲି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ମାନେ କେତେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥିବେ 5ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ହେଠି ଯାଇକି ମନେ ଅଧା ପଡିବନି କଣ ପଢିଥିଲି ଏ କିଏ କବି କିଛି ମନେ ପଡିବନି। ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାର ଯୋଉ ପେପରଟାକୁ ପୁରା ବେକାର କରିଦେଇକି ଆସିବେ। ମୁହଁଟା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆସିଥିବେ ମୁହଁଟା ପୁରା ଏମିତି ଫେଣ ଭଳିଆ କରିକି ଆସିଥିବେ। ପୁରା ମୁହଁଟା ଦେଖିବୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଦ୍ଧା ତମେ ଗୋଟେ ପୁରା ଆଖିରେ ତୁମର ପୁରା एकदम ଜଳିଆ ଦରକାର। ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ ସେଣ୍ଟର ତୁମେ ବାହାରୁଛ ଦେଖିକି ବାପା ମା ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଏସ୍ ଆମ ପିଲା ପୁରା ଉଡେଇକି ଆସିଛି। ତୁମ ନିଜକୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ମୋ କଥାଟାକୁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ କର। 7-8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଯେମିତି କେହି 1 ଘଣ୍ଟା କମ ନ ଶୁଅ ରାତି 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡୁଥିବ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅର୍ଡର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି ଆଉ କରୁନି ଅର୍ଡର ହେଲା। ସରିଗଲା। ତାପରେ ଅଧିକା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ମନା କରିଦବ। ମା ମାନଙ୍କୁ ବି କହିବ ବାପା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ତେଲ ମସଲା ଟାଇପ ର ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ପେଟ ଖରାପ କରେ ବରା ମରା ଇଏ ଚପ ମୋମୋ ଫୋମୋ କିଛି ପିଲାମାନେ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ଯଦି ୱାନ୍ସ ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଯଦି ବି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ତୁମେ ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହବ ମେଡିସିନ ଖାଇବ ଜର ମର ହେଇଯିବ ଟୋଟାଲି ଗଲା ସେ ପରୀକ୍ଷା। ସେ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ଆଗେ ଶରୀର ତାପରେ ଯାହା କଥା। ଆଗେ ଶରୀର ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା କରିବ। ଟାଇମ ରେ ପୁରା एकदम ଟିକେ ଟିକେ ପିଉଥିବ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପିଉଥିବ ଯାହାଫଳରେ ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରିଭିଜନ ଟା କହିଦେଇଛି କଣ କରିବ। ଏବେ ହଉଛି କଥା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉ ରହିଲା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଆଣିବ। ତୁମ ପାଖରେ ବ୍ୟାଗ ଗୋଟେ ଥିବ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଥିବ ତୁମର ହେଲା। ବ୍ୟାଗ ଗୋଟେ ଥିବ ବା ତୁମର ଗୋଟେ ଜରି ଫରି କିଛି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଥିବ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥିବ। ସେଇଥିରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଯୋଉ ମୁଁ ଲେଖିନି ଏଗୁଡା ପୁରା ରେଡି କରିଦବ ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ। ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ଯେମିତି ଭୂତ ଆସିଲା ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ବେଡରେ ବସିଯାଇଥିବ ହେଲା। ଆଉ ଯେମିତି 1-2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡିଥିବ। 6ଟା ଭିତରେ ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିବ। ତ ବେଗ ଆଣିକି ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ତଳେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଛି ରେଡି କରିବ। ଯେମିତି କଣ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ନବ କିନ୍ତୁ 2ଟାରୁ 3ଟା ଜେରକ୍ସ କପି ବି ତାର ନେଇଥିବ। କାଳେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡିଲା କି ପାଣିରେ ଓଦା ହେଇଗଲା କି ଚିରଚାରି ହେଇଗଲା କଣ ତ ଗୋଟେ ଥାଉ 2-3ଟା ଥାଉ ଆମ ପାଖରେ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ନା କଲମ ନେଇକି ଯିବ। ତୁମେ ତ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଅରିଜିନାଲ ନବ କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ରଖିଥ କୋଉଠି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡିଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଟେ ଫଟୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିଥିବ। ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ କଲମ ନେଇକି ଯିବ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନୂଆ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ନିଉ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି କେବେ ନିଉ ନେଇକି ଯିବୁନି। କାରଣ ନିଉ ନେଲେ କଣ ହବ ନା ସେଟା ଟିକେ ମାନେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ ନା ଗୋଲ ବୁଲେଇବାକୁ ଚାଲିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହବ। ଆଉ କଣ ନା ଲେଖିଲା ବେଳେ ସିଏ ପୁରା ଖର ଏମିତି ଖର ହେଇକି ଚାଲୁଥିବ ମାନେ ସୁବିଧା ହବନି। ଯୋଉ ପେନ୍ ଟାକୁ ତୁମେ ଏଠି ଘରେ ଚଲେଇଥିବ ଆଉ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ ଚାଲୁଥିବ ଭଲ ଭଲ 10 ଟଙ୍କିଆ ପେନ୍ ବି ଆସୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ କାଳି ଫାଳି ବହୁତ ହଉନି ପୁରା ବଢିଆ ସେ ଚାଲୁଥିବ ଭଲ ଗୁଣ ଥିବ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ପାରୁଥିବ ପୁରା ଲେଖିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଏମିତି 2-4ଟା ପେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥିବ। ସେ ବ୍ଲୁ ନିଅ ବା ବ୍ଲାକ୍ ନିଅ ଯୋଉଟା ତୁମ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ତମେ ବ୍ଲୁ ନେଇକି ଯାଅ। ମାନେ ବ୍ଲୁ ଟା ହେଲେ ତୁମେ ଲେଖିବାରେ ବି ସୁବିଧା ହେଇପାରିଲା
प्लस तुमे कौन गोल भी बुले पार किसी असुविधा नहीं एगुड़ा तुम सार मैंने भी तुमको बुझे दी एगुड़ा मुझे कहबिनी तापर जो दिन तुम मैथ अच्छी से दिन कौन रबर पेनसिल कटर ज्यामिट्री बॉक्स सब सांगर नहीं जाइथिबो एगुड़ा सब रेडी करके रखिबो आ गोटे पानी बोतल सांगर रखन हैला गोटे छोटिया पानी बोतल सांगर नहीं जाइथिबो से जो पानी बोतल रे कौन करिवो ना एकाथरे पानी पीबोनी हैला तुम सार हमको एक लगे नाई नाई तुम्हें एठू सब सारी घंटे 1.5 घंटा 2 घंटा समय तुम्हें कौन संभाली पारिबोनी तुम्हें जो पानी बोतल नहीं थी तुम्हें एठी कौन मु कहली तुम्हें बसी परीक्षा दउछ मझिरे जोटी टिके मथटा अशांति हे गला अनुलोम विलोम तुम्हें जानछ निश्वासटा पूरा नहीं जीवो ट्राई करिवो माने कौन निश्वासटा को रखिया पे तापर आस्ते आस्ते छाडियो एबला 2-4 थर खने कर देले मनटा शांत होई जीवो ना आ बहुत लाभ होबो आ पानी कौन करथुबो जेमिति गोटा कप रे टिके टिके पियंती गोटा कप रे टिके टिके जेमिति पियंती सेमिति मझिरे मझिरे टिके सुटका सुटका जा फल कौन हम तुम बॉडीटा डिहाइड्रेशन हबनी जमा जलीय अंश सर्ट हबनी आ तुम फोकसटा भी भल रहिबो एटा साइंस कहूची मु नुहे पिला माने एटा साइंस कहूची जो माने पूरा भल से पानी पियंती तुमे भी जानिथिबो एटा होची भल से माने कंसंट्रेशन रुए आ भल से पॉजिटिव एनर्जी देकी तुमे काम करि परिबो तेबे एते सब परे एते कथा मु कहिला परे केमिति करिवो केतळे सोइबो कोन खाइबो केतिकी पढिबो एग्जाम रे केमिति करिवो गोल केमिति बोलेबो कोन छाडिबो आ हां जो एग्जाम रो जो ट्रिक्स केतले एलिमिनेशन करिया कोन करबो मु प्रथम वीडियो रे सेटा बुझेइथिली जदी भी तुमे देखिनो मु डिस्क्रिप्शन ले देई देबी हला जत्ते जल्दी तुमे देखो टेलीग्राम रे किछि छुआ जॉइन हिचो ए पर्यंत जॉइन हेनो मु आउरी इंपोर्टेंट जिंस टेलीग्राम रे देबी किंतु तुमे देखलालु ए पर्यंत आसीनो हला मो कथरा जदी तुमे आजि देखुचो मो कथाटा निश्चित तुमे मानियो बोली मोर आशा एवं भरोसा आ विश्वास जहां भी करो मु चाहे पिलाटा ता उड़े के आसु पूरा खुशी रो सार कोन उड़े जो आमे सेती मते दरकार पिला माने सेती की सेही एनर्जी मते तुम भीतर दरकार सबु परे गोटिए कथा कहबी पिला माने एई कथाटा कोन जहा करजिचो निजर सबु परिश्रम को देई तांकरी हाथ रे भगवान ऊपर छाडी दियो ये होची सुपर पावर दुनिया रो गोटे मिनिट रो बहुत पिला मु देखिची एई कोरोना टाइम रे मु पिला को देखिची हाँ केते भलो पाठ पढुतले कि गर्व नेकी जाउतले हमर 90% एभव विश्वास करो सी सब 75-80% रही गले कारण अति गर्वे हतालंका तेणु ए जिनसटा केबे भी मन को आनी बहुत भलो छुआ खराब कर देले किंतु जोडा का पूरा एकदम कूल हेकी थिले जो मान जो मान को बुझौतले अरे तुम अरे आराम से जाओ भल से दियो जा हेले भल से पढ़ा पढ़ी करके जाओ तो से माने 80% नेकी चली गेले जो मान के काबा हे गले देखि जे जो छुआ होची 60% रखि परतलानी से 80% केमी धइला यार कारण केवल ही भगवान तो कहा जीवन में केतले भगवान केतले कृपाटे करि देबे तांको ऊपर भरोसा करो तांको पूरा मान पिला माने आजिका समय मु जानि छि किछि तो मते काई भगवान देखाउ ना ये कोना या पे मुडे अलगा क्लास करबी तुमरो सेडी डाउट क्लियर करा हबो तुमे एबे नास्तिक होनी निजर लाभ पाई स्वार्थ पाई एंकु टिके धर तांको डाको प्रभु मटिके भलो आ हां खेला बुला पूरा परीक्षा जेति दिन चलीबो खेला बुला पूरा मु कोछि बंद करिवो पूरा कह मन को बुझे दब भाई जो दिन परीक्षा सर से दिन मु सकाळ 6टा उठिमी संध्या 6टा पर्यंत मु खेलिबी बुलिबी पिकनिक करिबी गप खटी करिबी कंप्यूटर जहा मन इच्छा फिल्म देखिबी जहा करिबी किंतु ए जो 10-15 दिन विश्वास कर पूरा कहते ना तुम कौन करछो साधना पूरा जेमिति राक्षस माने देखिछो जेमिति गोटे गोटे ठिया होइकी जेमिति डाकुथबे तांकर से जानि राक्षसटे बदमाशटे फिर भी भगवान आसिकी तांको गोटे बर देकी जाउथबे ना कौन बश्च दरकार सेही बड़ा तुमर एटा गोटे साधना तुमर गोटे तपस्या ए जगह केबे भूल करिवनी आउ जदी पिला माने मो कथाटा तुमो बेसी लागुतो बा मझिर जो माने स्किप कर दे जाइथिबो मोर आउ से पिलांकु आ किछि कहबा नै तने जहा करबो तुम इच्छा किंतु जेति जण भी मोर जेन्युइन पिला अछंती भलो पिला अछंती मो कथा मानि जदी अक्षरे अक्षरे मानुचंती तुमे निजे कहबो जदन परीक्षा सरिबो तुमे एग्जाम भी देकी आसीबो आउ तुमे निजे भी कहबो सारे सत्तरे आपण जो कथा कहितले जीवन पूरा एक्जेक्टली सेया घटिछि एक्सपीरियंस अछि रे बाबा निजे बा सब जे जिंस देखिछु मानो ए कथा न मानिले कि जानियो तुमे पा तुमो जीवन भी आरंभ हैला हेबे ना तेणु करी हां आ क्वेश्चन पेपर छाडियो के मते बोलियोनी परीक्षा देके आसिलो एमसीक्यूटा मते छाडियो माने कोन जे सारे एई जिंस पढिथिला सारे एई सब्जेक्टिव रो एई क्वेश्चन पढिथिला तो आमे एमसीक्यूटा संगे संगे नो डाउट दे देबा सब्जेक्टिव जेतर मु देखिबि जाओ पिलांकर या दिया हितला जाओ पिलांकर पोला पिला भलो करचनी मते खुशी लागियो टीचर ना किछि हमरो दरकार नै से लाइक सब्सक्राइब शेयर हेटा पछ कथा किंतु तुमे जेमिति मोर पिला खुशी कि आसो सेति मते दरकार ओके नेक्स्ट एति कि मु तुमको कहूची विद्यारत्न तरफ रु तुम समस्त की बहुत हार्दिक शुभेच्छा आ शुभकामना जेमिति तुमे परीक्षा रे बहुत भलो करिके आसीबो निश्चित तुमको सेही आशा रे छाडीची मु जानि छी तुमे भलो करिवो मोर तुम ऊपर 2000% अछि पूरा हला
भगवान ऊपर भरोसा भाया तुम ऊपर मोर भरोसा अच्छी निश्चित तुम्हें भल कर ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स तेरे धन्यवाद बहुत बहुत केते मूल्यवान समय तुम्हें देखिछ निश्चित तार फल हबो मु विश्वास रखुछि हैला तेबे आ बेसी किछि कथा कहिबिनी थैंक यू वेरी मच।